माघ महात्म्य प्रथम अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जय हे प्रभु भगवान भृत्यर फेडाभिमान माया संसारे चार लीला जानाम देव सिंधु भेला। श्रीमुख गोटी सूर्य प्राये सिरे सेवन्ती चूल सोहे मुकुट किरीट कुंडल दिशय अत्यंत उज्ज्वल। घटण ललाट सुंदर कियबा देवा पट्टान्तर विकच कमल नयन दर्शने दुरित दहन। सुसंचनासा मनोहर बिंबकु निंदाई अधर कंठे लंबाई धंडामाळ पदक सोहे वक्षस्थल। चंदने जर जर हिया जगत जन मन मोहा। आजानु लंबे भुज दंड हृदरे पूरिछि ब्रह्मांड। पीतवसन परिधान सुवर्ण वेणुरे शोभन। चका बैठी परिशोभा तहि की उपमा देवा। दिव्य सुवेश होई हरि विजय आसी नीलगिरी। संगते भाई भग्नी घेनी भोग विलास विजेतिनी। लक्ष्मी सहिते सरस्वती छामुरे उमा खगपति। देवता माने प्रतिदिन आसीन करन्ति दर्शन। संसार हानि लाभ कथा तांकुटी लागई सर्वथा। देवता माने अनुक्षण सेवन्ति श्रीकृष्ण चरण। जे जाहा सेवा रेखटन्ति आलट चामर ढाळन्ति। शरण वत्सल मुरारी भगत जने दया करी। आपणे बेणी बाहु तोली शरण रखन्ति संभाळी। सुण हे साधु जन माने शरण पशते चरणे। त्राहि करिबे जगन्नाथ भणे नृसिंह दास सुत। पामर कृष्ण दास भणी करुणा कले चक्रपाणी। आज्ञा से
देले परम ब्रह्म देखिबि माघ महातम शुण सुजने कमने दिनेटी द्वारका भुवने प्रभातु उठी दया निधि सारिले नित्य कर्म विधि विजय तोटा जगतिरे उद्धव अछन्ति संगरे आओ सेठारे केहि नाही पलंके विजे जदु साई अवकाशर बेळ जाणी उद्धव जोड़िबेनि पाणी बोलाई कृष्ण मुख चाही शुणी मा कमलार साई कथाए पचारिबि स्वामी फेड़ी कहिब अंतर्जामी मथुरा पुरे थिबा बेले जरासन्धर रड़ी बेले लक्षे नृपतिଙ୍କୁ घेनीण बेढिला जरासन्धराण तुमे जे राम कृष्ण बेनी जुझिल करे शस्त्र घेनी कोपरे जरा संघ वीर बहुत कला कसमर ताहाकु प्राणे न संहारी तुमे जुझिल माया करी देखि भाळई उग्रसेन भये विकल सर्वजन आरते तोते सुमरन्ति डाकन्ति रख हे श्रीपति आतंक नाशन तो बाना विपत्ति काले वज्र सिन्हा ताहांक हृद कथा जानी गरुड़े सुमरिल पुणी गरुड़ अइला तक्षणे नमिला तुम्ह श्री चरणे तुम्हे बोइल गरुड़कु शत्रु जे बेढिछि आम्भଙ୍କୁ ए सर्व पीठिरे बसाओ गगन मार्गे चली जाओ गंध मार्दन पर्वते नेण थोइब गुपते तुम्ह आज्ञारे खगनाथ पीठिरे बसाई तुरित आकाश मार्गे गले चली गंध मार्दने जाई मिली समस्त लोकंकु लुचाई अइला अति बेग होई एथु उत्तारे तुम्हे नाथ चढ़िण नंदी घोष रथ बलराम हि ताल ध्वजे तक्षणे तुम्ह संगे विजे करिण युद्धरे मज्जिले भल मंद हीन बुझिले गंध मार्दने प्राणी जेते रहिले कर्मर आयत्ते बहुत कष्ट से सहिले कर्म आदरी दिन नेले एबे तो शीत प्रवेशिला ताहांक कष्ट जे बढ़िला स्वभावे हि मरुतु एहि शीते कंपई सर्वदेहि नासा श्रवण पाद
ଥୋକେ ଧର୍ମକୁ ବିଚାରନ୍ତି, ମାଘ ସ୍ନାନ ଯେ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ମାଘ ମାସ ଜାଣ, ଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କଥା ମାନ। ଯେ ଲୋକ ଏ ବ୍ରତ ପାଳିବ, କି ଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରିବ। କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବ, ଆନବା ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ତହିଁର କହ କେତେ ଫଳ, ଶୁଣିମା ପ୍ରଭୁ ଆଦି ମୂଳ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ସେ କଥା କହିବା ବୁଝାଇ, ଶୁଣ ତୁ ଏକ ମନ ହୋଇ। ସ୍ନାନର ବିଧି ମାନ ଯେତେ, ସବୁ କହିବା ତୋ ଅଗ୍ରତେ। ସଂସାରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଲୋକ, ଯେ ଅବା ଅଟନ୍ତି ଧାର୍ମିକ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ମନ୍ତେ କରିବ, ଧର୍ମ କଥାରେ ମନ ଥିବ। ଏକାନ୍ତେ ବିଚାରିବ ବସି, ହୋଇଲା ପୁଣ୍ୟ କାଳ ଆସି। ମକର ସ୍ନାନ କରିବ, ସକଳ ପାପ ନିସ୍ତରିବ। ଶ୍ରୀହରି କରୁଣା ହୋଇଲେ, ଏ ଧର୍ମ ଆଚରିବ ଭଲେ। ଏ ମନ୍ତ ମନରେ ବିଚାରି, ହୃଦ କମଳ ଦୃଢ଼ କରି। ଜାଣିବ ଧନୁ ମାସ ଗଲେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲେ। ନୋହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଠାରୁ, କିଏ ଅବା ମାଘ ସ୍ନାନ କରୁ। ରଜନୀ ପ୍ରହରେ କଥିବ, ତକ୍ଷଣେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବ। ନିଦ୍ରା ଅଳସ ଭାବ ତେଜି, ମୋ ପାଦ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଭଜି। ମୋ ନାମ କରିବ ଗାୟନ, ଚଞ୍ଚଳ ନ କରିବ ମନ। ଗଗନେ ତାରା ଗଣ ଥିବ, କୁକୁଟ ପକ୍ଷୀରାବ ଦେବ। ରାତ୍ର ଯେବେ ନିଦଣ୍ଡ ଥାଉଁ, କାକ ପକ୍ଷୀ ଡାକ ନ ଦେଉଁ। ସଦନୁ ବାହାର ହୋଇବ, ଶୀତକୁ ଭୟ ନ କରିବ। ଚଳିବ ମାଧବ ବୋଲିଣ, ଶୀତକୁ ନ ଡରି ଯାଇଣ। ପଖାଳି ତିନି ବେଳ ମଥା, ସ୍ନାନ ନ କରିବ ବ୍ୟଥା। ଓଦା ବସନେ ତହୁଁ ଆସି, ଅନଳ ପାଖରେ ନ ବସି। ପିନ୍ଧିବ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ଳ ବାସ, ଦୋସଡ଼ା କର ଭାବେ ବସ। ବସି ଶୁଦ୍ଧ ଆସନେ ଗୋଟି, ହରି ମନ୍ଦିର ଚିତା କାଟି। ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ ଜନକୁ, ନିରାଶ ନ କରିବ ତାଙ୍କୁ। ଶକ୍ତି ଅନୁକ୍ରମରେ ଦେବ, ନଥିଲେ ଆଶ୍ୱାସୀ କହିବ। କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣିଣ ମୋ ଚରିତ, ଶରୀର ହୋଇବ ପବିତ୍ର। ସତ୍ୟ ଭାସିବ ପ୍ରତିଦିନ, ନ କହିବ ମିଥ୍ୟା ବଚନ। ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଧର୍ମ ହାନି, ତାହାକୁ ବୋଲିଟି ଅଜ୍ଞାନୀ। ଏଣୁଟି ନ କହିବ ମିଥ୍ୟା, ନିତ୍ୟେ ଭାସିବ ସତ୍ୟ କଥା। ଉଆ ତଣ୍ଡୁଳ ଏକ ବେଳେ, ଭୁଞ୍ଜିବ ରବି ଅସ୍ତ କାଳେ। ତିଉଣ କରି ନିରାମିଷ, ତିଳେ ନ ଛୁଇଁବ ଆମିଷ। ଆଉ ନ କରିବ ଭୋଜନ, ଏତେକେ ହରିବ ସେଦିନ। କୁଙ୍କୁମ ତୈଳ ନ ଘେନିବ,
कटु कथा ही न शुणिब आउ कथाए थिब पाळी भक्षिब नाही बरकोळी खजूर मूला आदि त्यागी एते पदार्थ थिब जगी मास प्रकार कले धर्म प्रापत हेब भले माघ स्नान धर्म पाई ए भव सागरुतरई मैत्र द्रोह करुथिले से दोष क्षय जाई भले अन्ते लभई सदगति अशेष दुरित खण्डन्ति मर्त्यपुररु तरि जाई जम जातना न लागई वैकुण्ठ भुवने बसई अमृत भोग से करई जेउ कथा को करे इच्छा आम्भे पुराऊ मनो बांछा सुण उद्धव एक चित्ते तू जाहा पचारिलु मोते माघ स्नाहाने जेते पुण्य कहिली सकल विधान सुण उद्धव तोष होई कृष्णर पाद थर सोई सुजने कर एहा शुणी नृसिंह दास सुत भणी बोइले दिन कृष्ण दास सुजने हरि नाम घोष सकल पापरु निस्तर विषय द्वंद्व दूर कर पुत्र भारी जा प्राण अर्थ एसबु अटई व्यर्थ जेसने देखई स्वपने पुणी न खाई निद्रा भग्ने एहि प्रकारे संसार मिछकु न धर मनर एथकु न कर से नेह पारिले तेज माया मोह कृष्ण चरणे दिय मति हेले तरिब भव भीति त्राहि करिबे पीतवास भावे भणिले कृष्ण दास पंडित जने हा शुणी मो दोष न धरिब पुणी पुराण कलि गीत रस जे आज्ञा देले पीतवास ताहा मु कल इलिखन सुजने मो दोष न घेन ए माघ महात्म्यर विधि उद्धवे कहे दयानिधि ए भावे उपासना कर तरिब दुसर संसार ए अध्याय विचारे पद उद्धवे कहिले माधव इति श्री माघ महात्म्य महापुराणे
श्रीकृष्ण उद्धव संवादे माघ स्नान धर्म कथने नाम प्रथमोऽध्यायः।